दोस्तों GSM, आज ये 8वीं रमज़ान है और आज मैं ये तीसरा प्रोग्राम कर रहा हूँ। आज मैं मुस्लिम उम्मा के सामने एक क्लियर सवाल रखना चाहता हूँ। जब 610 ईस्वी के रमज़ान महीने में नुज़ूल कुरान शुरू हुआ था और फ़लसफ़ा इस्लाम की प्रीचिंग पाक पैगंबर ने शुरू की थी, तो उस वक्त दुनिया में कोई मुसलमान नहीं थे और आज 8 अरब आबादी में से 2 अरब आबादी मुसलमान है। लेकिन अलमिया ये है कि ये क्वांटिटी में, तादाद में तो बहुत ज़्यादा पूरी आलम इंसानियत की चौथाई मुसलमान है, लेकिन जब हम तकाबली जायज़ा लेते हैं तो सारी अक़वाम में से जो मुस्लिम अक़वाम है जिनकी OIC भी बनी हुई है, 57 ममालिक हैं, वो तरक्की की दौड़ में सबसे पीछे क्यों हैं? ये सवाल है जो मुस्लिम उम्मा को अपने आप से करना है, अपने आपस में डिबेट करनी है, समझना है। तभी ये मैं सवाल आपके सामने रखा हूँ। मैं क्यों रख रहा हूँ? मैं जिस रियासत का शहरी हूँ, पाकिस्तान, वो इस्लाम के नाम पे वजूद में आ कि भाई हिंदुस्तान के मुसलमानों, तो उसकी आबादी 25 करोड़, उसकी मेजॉरिटी मुसलमान है। और जो मेरा तारीखी देश है सिंध कभी 1843 तक अलग रियासत थी, पंजाब अलग रियासत था। सिंध ब्रिटिश इंपीरियलिज्म ने सिंध को 1843 में, पंजाब को 1848 में उनकी आज़ाद रियासतें ख़त्म करके हिंदुस्तान में शामिल कर दिया। उसके बाद 47 में जाते जाते उन्होंने सिंध और पंजाब को पाकिस्तान का हिस्सा बना दिया। 46 तक पंजाब में तो यूनियनिस्ट पार्टी थी, सिंध में तो फिर भी मुस्लिम लीग की बुनियादें पहले पड़ी थी। लेकिन उसके बाद जब हम देखते हैं, फिर तारीख़ पाकिस्तान पर नज़र डालते हैं कि जो मुल्क मुसलमानों के वजूद में आया, उसी मुल्क में 1971 में जो बदतरीन इंसानियत सोच जुल्म हुआ, खून रेजी हुई, वो भी ममलकत खुदादाद में ही मुसलमान ने मुसलमान के नाम पे की, कौमियत पे की, पंजाबी बंगाली कंट्राडिक्शन में हुई, कुछ भी थे। और आज के दौर में भी जब नज़र डाल रहे हैं, मैं कल की अखबार पे नज़र डाल रहा हूँ, तो एक खतरनाक सान्या होता है हिंदुस्तान के अंदर। शायद अहमदाबाद यूनिवर्सिटी में जो जितने भी इंटरनेशनल तलबा थे मुस्लिम, उनको नमाज पढ़ने पर एतराज़ करके उन पर हमला किया जाता है। जब मैं पाकिस्तान पे नज़र डालता हूँ तो अपने ही शहर लाड़काना में एक उस्ताद को नसीराबाद में कत्ल कर दिया जाता है। उसकी 2 बेटियां सूरत और ससुई जब लाड़काना में एहतजाज करती हैं तो उन पर लाठीचार्ज हो जाता है। अगर पाकिस्तान की सरहदों पे नज़र डालते हैं तो कभी पाकिस्तान के फौजी मार दिए जाते हैं हमलों में, और जवाब में फिर सर्जिकल स्ट्राइक हो जाता है। तो आज पाकिस्तान जो है वो 2 ममालिक से सर्जिकल वार की कंडीशन में है। ईरान और पाकिस्तान ने भी एक दूसरे पे सर्जिकल अटैक किया है। अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान की सरजमीन पर अटैक होना है और पाकिस्तान ने सर्जिकल अटैक कर दिया है। और सबसे ज़्यादा जो जुल्म है वो तो अभी जैसे खबर ही नहीं बन रही, सबसे ज़्यादा हमास फ़लस्तीन, हमास इसराइल वार, फ़लस्तीन इसराइल वार, 30,000 से ज़ायद लोग मारे जा चुके हैं, लाखों लोग क्रिपल हो चुके हैं, लाखों बच्चे, औरतें और 20 लाख से ज़्यादा आबादी बेरोज़गार होकर बिल्कुल ही इंसानियत सूज़ हालात में गुजर रही है। और मुस्लिम ममालिक के जो 2 अरब आबादी में से कितने मुसलमान एहतजाज कर रहे हैं, कितने अरब एहतजाज पे हैं? यानी उस पर भी
فلسطین میں جو ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، مسلم ممالک سے زیادہ یورپین ممالک میں جو مظاہرے ہو رہے ہیں وہ سب سے زیادہ ہیں۔ تو ایک سوال ہے کہ تعداد میں تو مسلم امہ بڑھ گئی ہے، مسلم ممالک کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے، لیکن وہ اس حالت زار میں کیوں ہیں؟ یہ سوال ہے۔ جب تک آپ سوال کا حل نہیں ڈھونڈیں گے تو اس دلدل میں جس میں مسلم امہ پھنسی ہوئی ہے، مسلم اقوام پھنسی ہوئی ہے، اس سے نکلنے کا کوئی حل نہیں ملے گا۔ جب رمضان کا مہینہ ہے، میڈیٹیشن ہے، تو خود پہ سوچنا ہے، دوسرے پہ میں کہتا ہوں انگلی اٹھانا بہت ہی آسان ہوتا ہے۔ اپنے دامن میں جھانک کر ان مسائل کا کھلے دل و دماغ سے حل نکالنا، کیونکہ جب میں سندھ کی قومی جدوجہد کی بات کرتا ہوں تو میری سندھی قوم میجارٹی مسلمان ہے۔ کس کا قبضہ ہم کہتے ہیں؟ سندھی اور بلوچ پر پختون، تینوں قومیں جو ہے ان کی اکثریت مسلمان ہے۔ اور جس پہ ہے کہ پنجاب کی فوج، پاکستان کی فوج ان پر ظلم ڈھا رہی ہے، مسنگ پرسن کا مسئلہ کون کرتا ہے؟ سیاستدان نہیں کر رہے، ریاستی مشینری کر رہی ہے۔ آج مہاجر کو مسنگ پرسن کا معاملہ درپیش ہے، سندھیوں کو ہے، بلوچوں کو ہے، پختونوں کو ہے۔ ہاں، پنجاب سے کچھ لوگ اٹھتے ہیں، واپس آ جاتے ہیں، لیکن جہاں باقی اقوام کے جو لوگ یکمال ریاست کے ہاتھوں ہو جاتے ہیں تو کوئی نام و نشان نہیں ہوتا ان کا، ان کی لاشیں ملتی ہیں۔ اور وہ سارے معلوم نامعلوم افراد کے خلاف جب کہتے ہیں کہ ہمارے جو لوگ ہیں جن کو مار دیا، جیسے ہدایت لوہار کو مار دیا گیا، تو جب دو بیٹیاں اس کی احتجاج کرتی ہیں تو ان پہ لاٹھی چارج چل جاتا ہے، فوجی تنصیبات پہ حملے ہوں تو کوئی کچھ بھی نہیں ہوتا، ان کو پھر صوبہ خیبر پختونخوا پھر ان کے ہی حوالے کر دیا جاتا ہے جو فوجی تنصیبات پر حملہ کرتے ہیں۔ یہ تضادات کیوں ہیں ہمارے ملک کے اندر؟ پھر ساؤتھ انڈیا کے اندر کیوں ہیں؟ تو مکمل طور پہ مسلم امہ کے اندر، سارے برصغیر کے اندر اور پاکستان کے اندر یہ مسلم ممالک کی اور مسلم عوام کی جو آپس کی جنگ ہے، خون ریزی ہے، ان میں سے کیسے نکلنا ہے؟ حل ڈھونڈنا ہے، تنقید نہیں کرنی ہے۔ اگر ہم خامیوں کی طرف نشاندہی بھی کر رہے ہیں کہ نیت صاف ہونی چاہیے کہ ہم اس کی بھلائی کی طرف سوچ رہے ہیں، تو اس کو اس دلدل سے، اس ملک بیماریاں کون سی مسلم امہ کو لگی ہوئی ہیں؟ تو میں ایک اہم سوال اور بھی کر لیتا ہوں آپ کے سامنے۔ ایسا کیوں ہے کہ 2.5 ارب 2.5 ارب عیسائی ہیں، لیکن ہم کبھی بھی نہیں سنتے، اور مسلم آبادی بڑھتی جا رہی ہے، اور یہ بھی عیسائی دنیا سے یہ آتے ہیں اعداد شمار کہ 2050 میں ہو سکتا ہے کہ وہ مسلمان عیسائیوں کو بھی کراس کر دیں، لیکن کبھی ہم یہ آواز نہیں سنتے کہ عیسائیت خطرے میں ہے، کبھی یہ آواز نہیں سنتے کہ یہودیت خطرے میں ہے۔ ہاں، ابھی جب باجپا کا ہندوستان بنا ہے، کانگریس کا جب تک ہندوستان تھا وہاں کبھی ہندو کو خطرہ نہیں تھا، تو باجپائی کے ہندوستان کو مسلمانوں سے مسئلہ ہے، ان کو عیسائیوں سے بھی مسئلہ ہے، لیکن جو مسئلہ مسلمانوں سے کسی اور سے نہیں ہے۔ تو یہ ہر وقت اسلام خطرے میں کیوں رہتا ہے؟ یہ کیا معاملہ ہے؟ اگر ہم مان لیں کہ بھائی یہودی بھی مخالف، ہندو بھی مخالف، عیسائی بھی مخالف، سارے ہی اسلام کے مخالف ہیں، تو یہ سارے ہی ایک دوسرے کے مخالف نہیں، صرف اسلام کے مخالف کیوں ہو گئے ہیں؟ اگر اتنے ہی مخالف ہیں تو فلسطین کے مسئلے پر سب سے بڑے لاکھوں کی تعداد میں جو ڈیمانسٹریشنز ہوتی ہے وہ برطانیہ میں ہوتے ہیں، لندن میں ہوتے ہیں، نیو یارک میں ہوتے ہیں، اور انسان دوست یہودی بھی ان کا ساتھ دے دیتے ہیں۔ کئی یہودی تنظیموں نے اعتراض کیا ہے، ناٹ ان آور نیم، ہمارے نام پہ آپ فلسطینیوں پہ ظلم نہیں ڈھا سکتے، مسلمانوں پہ ظلم نہیں ڈھا سکتے۔ تو اگر اس طریقے سے جو دیکھا گیا ہے کہ ایسا کیوں ہے،
इस्लामोफोबिया, ये टर्म क्यों वजूद में आया है? सारे हिंदुओं का एक ही मुल्क था पहले, नेपाल, और दूसरा हिंदुस्तान। हिंदुस्तान तो सरकारी तौर पे आज भी सेकुलर रियासत है, लेकिन सारी दुनिया की दूसरे मज़हब को, अक़वाम को हिंदुओं से प्रॉब्लम नहीं है, मुसलमानों से क्यों है? हाँ, हिंदुओं को, हिंदुस्तान के हिंदुओं को या सब कॉन्टिनेंट पूरे के हिंदुओं को मुसलमानों से, मुसलमानों को हिंदुओं से, क्रिश्चियनों को मुसलमानों से, क्रिश्चियनों को हिंदुस्तान में भाजपाई वालों से, उन्हें कट्टर हिंदू तंजीमों से मसाइल हैं। बाकी बुद्ध धर्म जो जलावतन हो गया, हिंदुस्तान में नहीं रहा। कभी मैंने बुद्ध से नहीं सुना कि वो हमें जलावतन कर दी गया, बुद्धिज्म खतरे में है। तो ये बात सोचने की है। मैं सवाल आपके सामने रख रहा हूँ। उसमें जो पाकिस्तान के कौमी मजालिम का मसला है, जो तबकाती मसाइल का मजालिम का मसला है, और पूरी मुस्लिम उम्मा जो पूरे आलम इंसानियत की 1/4 है, उसको कैसे तरक्की की दौड़ में आगे लेके आना है। और एक चीज़ ये भी देखनी है उस सवाल का जवाब ढूंढने में कि 57 ममालिक में कौन सा ऐसा मुस्लिम मुल्क है या ऐसे ममालिक हैं जो तरक्की की इस दौड़ में आगे निकल गए हैं। एक मिसाल तो मेरे सामने आ रही है मलेशिया की, कि मलेशिया पहला ऐसा मुल्क था जिसने जो पूरी इससे निकल के आगे निकल गया। बाकी भी कौन से हैं आपको देखने हैं, और उनका भी तो काबिल जाए तो वो कैसे निकल गए। तो मैं आज आप सबके सामने ये सवाल रख रहा हूँ कि आप इस पे सोचें। रमज़ान का महीना है तो आप पे ये वाजिब है कि जब आप कहते हैं मुस्लिम उम्मा की बात, तो उसकी भलाई बेहतरी के लिए भी सोचें। सिर्फ छोटे छोटे मसाइल की तरफ न सोचें, रूट काजेस देखें कि मुस्लिम उम्मा को हम कैसे निकाल के, जो सबसे दौड़ में, तरक्की की दौड़ में सबसे पीछे है, उसको पूरी इंसानियत की बराबरी की लेवल पे ले आए। थैंक यू।